ओके सर्वेश बाब, तुम्ही जाणा तुम्ही एक रोडाक जो खड्डो पडिल्लो, तुम्ही कोणा त्रास जावचे न्ही म्हणून इमिजिएट तुम्ही एक्शन घेतली आनी तो खड्डो पुरोवपाचो खंय तरी तुम्ही इनिशिएटीव घेतलो, जाल्यार हे विशयाक एक पॉलिटिकल रंग दिवपाचो आज भरपूर जाणांनी यत्न केला. बट वॉट वॉज युअर इंटेंशन आनी तुमी हे सगळे मॅटरा कडेन कशें पळयता? एक सिंपल इश्यू आशिल्लो. It was not a simple issue because the खड्डो जो आशिल्लो चोगम रोडाचे that is a most busiest road in Porvorim. Porvorim जर तुम्ही पळयल्यार it is actually road चोगम road. It is leading to सालिगांव, सांगोळडा, पिलेन आणि जे थंयचे स्थानीक गांवचे लोक किंवा टुरिस्ट पासून ट्रॅव्हल करता. सो तो खड्डो जो आशिल्लो इट वॉज ऑलमोस्ट 3 feet डीप. आयज पावसान तुजो खंयसर पावल पडटा, पावसान इतले उदक भरता, यू नेवर नो की फाल्यां खंयच्या खड्ड्यान तूं पडूंक शकता. So if it was a normal pothole, I would have still ignored because there are departments or different authorities to take care of it. But it was not a normal pothole. It was a 3 feet pothole. It was a 3 feet hole where anybody could meet with an accident. It could have been a major हे की कोणाचे भुरगे थंयसर ते DIY आसा, पिझ्झा हट आसा, आणि इफ यू सी दॅट एंटायर स्ट्रेच थंय देवूळ आसा एक, थंय सिनियर सिटीजन चलता, भुरगे चलता, आणि फाल्यां कोणाचो पाय पडलेलो भितर आनी कोण पडलेलो, इट वूड हॅव समबडीज लायफ वूड हॅव बीन एट रिस्क. सो टू सी दॅट सच थिंग्स शूड नॉट बी इग्नोर्ड. म्हणल्यार असले कितें खड्डे आसता, नॉर्मल पॉटहोल तरी ऑथॉरिटीज आर देर टू टेक केअर. बट हे जे इतले व्हडले खड्डे आसता शूड नॉट बी इग्नोर्ड, कित्याक फाल्यां कोणूय पडोन कोणाचे लायफ धोक्यात पडूंक शकता. सो it was something which I immediately took it up. हांव 2 दीस पळयतालो थंयच्यान पास जाता आसतना, म्हाजो डेलीचो रूट तो. सो थंयच्यान पास जाता आसतना 2 दीस म्हाका दिसलें काम चालू आसा म्हणून तेन्ना हांवें हें करून घेतलें. बट जेन्ना एक्स मिनिस्टरान, टुरिजम मिनिस्टरान जेन्ना दिलीप पडवळकरान जेन्ना हो इशू हायलायट केलो, आय इमिडिएटली मेड शुअर दॅट म्हाजे मनीस वचून थंय काम ते कंप्लीट केलें. ऑलमोस्ट 2 गाडी फातर गेले थंय 3 फूट तांकां खड्डो पुरयता म्हटल्यार, आनी तेंच्यांनी कॉन्क्रीट करून एटलिस्ट तेंच्यांनी तो सील केल्लो आसा. सो आतां असले जे खड्डे आसता, ऑर एनी इंडिविज्युअल ऑर अ सिटीजन ऑफ गोवा शूड मेक एटलिस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट की यू शूड नॉट बी वेटिंग फॉर द ऑथॉरिटीज टू टेक एक्शन. असले जे खड्डे आसतले, फाल्यां गटर खंय ओपन आसतलो, मॅनहोल कवर खंय तुटला आसतले, आयदर यू इमिडिएटली रिपोर्ट इट टू द authorities, or immediately if you could make a small gesture by doing a small काम करून suppose करू शकता, why not? And this issue should not be politicized in such a way. It was a small issue. It should not be politicized. की एक ल्हान इशू आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची, कोणे काम करपाचे. एज एन इंडिविज्युअल आय थिंक सो इट इज एवरी सिटीजन ऑर एवरी इंडिविज्युअल्स ड्युटी इफ यू कूड कॉन्ट्रिब्यूट टुवर्ड्स एनी सोशल एक्टिविटी ऑर सोशल वर्क. I don't think so it is a crime. And फाल्यां if it was a normal pothole, then I would have made sure that responsible concerned authorities are taking action on it. अशेंच करून कितलेच potholes आसा सारगांवान ते इमिडिएटली केन्नाय potholes आसतना जेट पॅकरान ते सगळे रेक्टिफाय करून घेता. बट दिस वॉज नॉट लायक युज्युअल ऑर नॉट लायक वेर आय कूड इग्नोर इट. ओके, आतां जेन्ना हो इश्यू पॉलिटिसायज जालाच, लोकांनी केला, पूण जशें जशें पॉलिटिकल म्हणजे इलेक्शन्स लागीं येता, झडपी इलेक्शन्स आसा, हेका लागून लोक तुमकां टार्गेट करूंक लागल्या, जावं खंय तरी तुमची क्रेडिबिलिटी घेवपाक लागून हे सगळें करपाक लागल्या, अशाचो कितें विशय आसा? पळय, आय बिलीव दॅट एक्शन स्पीक लावडर दॅन वॉयस. एंड वाय आय एम मेकिंग दीस स्टेटमेंट इज, पयर हांवें एक तो पॉटहोल इमिडिएटली पुरोवन घेतलो आनी सील करून घेतलो. बट द पोस्ट इफेक्ट ऑफ दॅट आय टेल यू. नेक्स्ट डे आय वॉज गोईंग टू पिलेन. आय कूड सी 20 लेबरर्स ऑन द वे टू पिलेन की सगळे पॉटहोल पुरयताले. So this small one pothole can fill समज 50 potholes or 100 potholes. It is an achievement for me. And I know that with one pothole, authorities have started taking action. Panchayat has started taking action, and immediately they are doing the job. So it is a positive message. So it is not something where एक pothole. It is a making the responsible people see that somebody else, a social worker, is basically taking care of such things. So making sure that small gestures can actually change the situation for people who are responsible. ओके, तुमचे जे थळावी MLA जे आसा, वी हर्ड हीज स्टेटमेंट की आमचे नजरेन कोणें हाडून दिवना, आमचे नजरेन हाडून दिल्यार आमी काम करता आशिल्ले. पूण जेन्ना इव्हेंट जाता तेन्ना हजारो लोक आमी पळयता की ऑर्गनायझर्स आसता, व्हॉलंटियर्स आसता, तेंचे कार्यकर्ता आसता. सो डोंट यू थिंक दॅट देर शूड बी टीम
फ्रॉम सच अ लिडर की बाबा आपल्या वाठारान जावं कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जाता सगळ्यांनी सांगपाकूच जाय अशें तुमकां दिसता? पळय, हांव आय जस्ट टेल यू माय व्यू अबाउट इट. इफ आय एम हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अ सर्टन duties or certain tasks, I will make sure that, you know, I'll just, if I'll give you an example, it is my daily route. तशेंच to go to Pilen or do go to पंचायती कडेन बसून वतना, I think so everybody from this entire Salika constituency should be passing by that road. So I don't think so these kind of thing, and it is visible right on the road. सामके म्हटल्यार इफ यू सी दॅट इज द मोस्ट बिझियस्ट रोड, ते सारखे हाजे दिसता. इट इज नॉट समथींग इट कॅन बी इग्नोर्ड. म्हटल्यार कोणी असो फुडें वयता आनी ते बॅरिकेडूय लायिल्ले आशिल्ले फॉर दॅट मॅटर. बट पावस येता आसतना तुका कितें कोण क्रॉस करता आसतना बॅरिकेड पळयना, समज पांय गेलो जाल्यार पर्सन वूड हॅव डिरेक्टली गॉन इनसायड. आय एम टेलिंग यू कुड हॅव लॉस्ट हिज लायफ ऑल्सो बिकॉज इट वॉज अ 3 feet लॉंग होल विच वॉज देर. ओके, थँक्यू.